Leave It to Jeeves. A short story written by P.G. Wodehouse. Read for you in both Spanish and English. Please enjoy. Jeeves, my man, is really a most extraordinary chap. So capable. Honestly, I shouldn't know what to do without him. Jeeves, mi mayordomo, ya sabes, es realmente un tipo extraordinario. Muy capaz. Honestamente, no sabría qué hacer sin él. On broader lines, he's like those chappies who sit peering sadly over the marble battlements at the Pennsylvania station in the place marked Inquiries. En términos generales, es como esos tipos que se sientan mirando tristemente desde las almenas de mármol en la estación de Pensilvania, en el lugar marcado como Informes. You know the Johnnies, I mean. You go up to them and say, "When's the next train for Mellon Squashville, Tennessee?" And they reply without stopping to think, 243, track 10, change at San Francisco. Ya sabes a qué tipos me refiero. Te acercas a ellos y preguntas, ¿cuándo es el próximo tren para Melonsquashville, Tennessee? Y ellos responden, sin detenerse a pensar, a las 2:43, vía 10, cambio en San Francisco. And they're right every time. Well, Jeeves gives you just the same impression of omniscience. Y siempre tienen razón. Bueno, Jeeves te da exactamente la misma impresión de omnisciencia. As an instance of what I mean, I remember meeting Monty Bing in Bond Street one morning, looking the last word in a grey check suit, and I felt I should never be happy till I had one like it. Para darte un ejemplo de lo que quiero decir, recuerdo haberme encontrado con Monty BYNG una mañana en Bond Street, luciendo impecable en un traje de cuadros grises, y sentí que nunca sería feliz hasta que tuviera uno igual. I dug the address of the tailors out of him, and had them working on the thing inside the hour. Le saqué la dirección de los sastres y los puse a trabajar en eso dentro de la hora. Jeeves, I said that evening, I'm getting a check suit like that one of Mr. Bing's. Jeeves, dije esa noche. Voy a encargar un traje de cuadros como el de MRBYNG. Injudicious, sir, he said firmly. It will not become you. Poco juicioso, señor, dijo firmemente. No le quedará bien. What absolute rot. It's the soundest thing I've struck for years. Qué tontería absoluta. Es lo mejor que he encontrado en años. Unsuitable for you, sir. No es adecuado para usted, señor. Well, the long and the short of it was that the confounded thing came home, and I put it on, and when I caught sight of myself in the glass I nearly swooned. Bueno, en resumen, la maldita cosa llegó a casa, me la puse, y cuando me vi en el espejo, casi me desmayé. Jeeves was perfectly right. I looked a cross between a music hall comedian and a cheap bookie. Jeeves tenía toda la razón. Parecía una mezcla entre un comediante de music hall y un corredor de apuestas barato. Yet Monty had looked fine in absolutely the same stuff. These things are just life's mysteries, and that's all there is to it. Sin embargo, Monty se veía genial con exactamente el mismo traje. Estas cosas son simplemente misterios de la vida, y eso es todo. But it isn't only that Jeeves's judgment about clothes is infallible, though, of course, that's really the main thing. The man knows everything. Pero no es solo que el juicio de Jeeves sobre la ropa sea infalible, aunque, por supuesto, eso es lo principal. Ese hombre lo sabe todo. There was the matter of that tip on the Lincolnshire. I forget now how I got it, but it had the aspect of being the real red-hot Tabasco. Estaba el asunto de aquel dato sobre el Lincolnshire. Ahora no recuerdo cómo lo conseguí, pero parecía ser la cosa real, como tabasco ardiente. Jeeves, I said, for I'm fond of the man, and like to do him a good turn when I can. If you want to make a bit of money, have something on Wonderchild for the Lincolnshire. Jeeves, le dije, porque le tengo cariño al hombre y me gusta hacerle un favor cuando puedo. Si quieres ganar algo de dinero, apuesta algo a Wonderchild para el Lincolnshire. He shook his head. Sacudió la cabeza. I'd rather not, sir. Preferiría no hacerlo, señor. But it's the straight goods. I'm going to put my shirt on him. Pero es la cosa segura. Voy a apostar todo por él. I do not recommend it, sir. The animal is not intended to win. Second place is what the stable is after. No lo recomiendo, señor.
El animal no está destinado a ganar. Lo que busca el establo es el segundo lugar. Perfect piffle, I thought, of course. How the deuce could Jeeves know anything about it? Pensé, claro, que era una tontería absoluta. ¿Cómo demonios podía saber Jeeves algo al respecto? Still, you know what happened. Wonderchild led till he was breathing on the wire. And then Banana Fritter came along and nosed him out. Sin embargo, ya sabes lo que pasó. Wonderchild lideró hasta el final, y luego Banana Fritter vino y lo superó. I went straight home and rang for Jeeves. Fui directo a casa y llamé a Jeeves. After this, I said, not another step for me without your advice. From now on consider yourself the brains of the establishment. Después de esto le dije, no doy un paso más sin tu consejo. A partir de ahora considérate el cerebro de este establecimiento. Very good, sir, I shall endeavor to give satisfaction. Muy bien, señor. Me esforzaré por satisfacerlo. And he has, by Jove. I'm a bit short on brain myself. The old bean would appear to have been constructed more for ornament than for use, don't you know? But give me 5 minutes to talk the thing over with Jeeves, and I'm game to advise anyone about anything. Y lo ha hecho. Por Dios. Yo mismo tengo poca cabeza. Parece que mi cerebro se ha construido más para adornar que para usar, ¿sabes? Pero dame 5 minutos para hablar del asunto con Jeeves, y estoy listo para aconsejar a cualquiera sobre cualquier cosa. And that's why, when Bruce Corcoran came to me with his troubles, my first act was to ring the bell and put it up to the lad with the bulging forehead. Y es por eso que, cuando Bruce Corcoran vino a mí con sus problemas, mi primer acto fue tocar el timbre y dejar el asunto al chico con la frente abultada. Leave it to Jeeves, I said. Déjalo en manos de Jeeves, dije. I first got to know Corky when I came to New York. He was a pal of my cousin Gussie, who was in with a lot of people down Washington Square way. Conocí a Corky cuando vine a Nueva York. Era amigo de mi primo Gussie, que estaba en contacto con mucha gente en la zona de Washington Square. I don't know if I ever told you about it, but the reason why I left England was because I was sent over by my Aunt Agatha to try to stop young Gussie marrying a girl on the vaudeville stage. No sé si alguna vez te lo conté, pero la razón por la que dejé Inglaterra fue porque mi tía Agatha me envió a intentar evitar que el joven Gussie se casara con una chica del teatro de vaudeville. And I got the whole thing so mixed up that I decided that it would be a sound scheme for me to stop on in America for a bit instead of going back and having long cozy chats about the thing with Aunt. Y mezclé tanto todo que decidí que sería una buena idea quedarme un rato en América en lugar de regresar y tener largas y cómodas charlas con la tía sobre el asunto. So I sent Jeeves out to find a decent apartment, and settled down for a bit of exile. Así que envié a Jeeves a buscar un buen apartamento, y me acomodé para un poco de exilio. I'm bound to say that New York's a topping place to be exiled in. Tengo que decir que Nueva York es un excelente lugar para estar exiliado. Everybody was awfully good to me, and there seemed to be plenty of things going on, and I'm a wealthy bird, so everything was fine. Todos fueron increíblemente amables conmigo, y parecía que había muchas cosas sucediendo, y soy un tipo adinerado, así que todo estaba bien. Chappies introduced me to other chappies and so on and so forth, and it wasn't long before I knew squads of the right sort, some who rolled in dollars in houses up by the park. Los amigos me presentaron a otros amigos, y así sucesivamente, y no pasó mucho tiempo antes de que conociera un montón de gente adecuada, algunos de los cuales nadaban en dólares en casas cerca del parque. And others who lived with the gas turned down mostly around Washington Square, artists and writers and so forth. Brainy coves. Y otros que vivían con el gas bajado, principalmente en la zona de Washington Square, artistas, escritores y demás. Gente inteligente. Corky was one of the artists. Corky era uno de los artistas. A portrait painter he called himself, but he hadn't painted any portraits. Se llamaba a sí mismo pintor de retratos, pero no había pintado ningún retrato. He was sitting on the sidelines with a blanket over his shoulders, waiting for a chance to get into the game. Estaba sentado al margen con una manta sobre los hombros, esperando una oportunidad para entrar en el juego. You see, the catch about portrait painting, I've looked into the thing a bit, is that you can't start painting portraits till people come along and ask you to, and they won't come and ask you to until you've painted a lot first. Verás, el problema con la pintura de retratos,
He investigado un poco sobre el asunto. Es que no puedes empezar a pintar retratos hasta que la gente venga y te lo pida, y no vendrán a pedírtelo hasta que hayas pintado un montón primero. This makes it kind of difficult for a chappie. Esto hace que sea un poco difícil para un tipo. Corky managed to get along by drawing an occasional picture for the comic papers. He had rather a gift for funny stuff when he got a good idea, and doing bedsteads and chairs and things for the advertisements. Corky se las arreglaba haciendo dibujos ocasionales para los periódicos cómicos. Tenía bastante talento para cosas divertidas cuando se le ocurría una buena idea, y diseñando camas, sillas y cosas así para los anuncios. His principal source of income, however, was derived from biting the ear of a rich uncle, one Alexander Werpel, who was in the jute business. Sin embargo, su principal fuente de ingresos provenía de molestar a un tío rico, un tal Alexander Worple, que estaba en el negocio del yute. I'm a bit foggy as to what jute is, but it's apparently something the populace is pretty keen on, for Mr. Werpel had made quite an indecently large stack out of it. No tengo muy claro qué es el yute, pero aparentemente es algo que le gusta bastante a la gente, ya que el señor Worple había acumulado una cantidad indecentemente grande de dinero con ello. Now, a great many fellows think that having a rich uncle is a pretty soft snap, but according to Corky, such is not the case. Ahora bien, muchos piensan que tener un tío rico es una ventaja considerable, pero, según Corky, no es así. Corky's uncle was a robust sort of cove, who looked like living forever. El tío de Corky era un tipo robusto, que parecía que iba a vivir para siempre. He was 51, and it seemed as if he might go to par. Tenía 51 años, y parecía que podría llegar a la vejez. It was not this, however, that distressed poor old Corky, for he was not bigoted and had no objection to the man going on living. Sin embargo, no era esto lo que preocupaba al pobre Corky, pues no era fanático y no tenía inconveniente en que el hombre siguiera viviendo. What Corky kicked at was the way the above Werpel used to harry him. Lo que a Corky le molestaba era la forma en que el tal Worple solía atormentarlo. Corky's uncle, you see, didn't want him to be an artist. He didn't think he had any talent in that direction. Verás, el tío de Corky no quería que fuera artista. No creía que tuviera talento en esa dirección. He was always urging him to chuck art and go into the jute business and start at the bottom and work his way up. Siempre le insistía en que dejara el arte y se metiera en el negocio del yute, comenzando desde abajo y subiendo por mérito propio. Jute had apparently become a sort of obsession with him. Aparentemente, el yute se había convertido en una especie de obsesión para él. He seemed to attach almost a spiritual importance to it. Parecía darle casi una importancia espiritual. And what Corky said was that, while he didn't know what they did at the bottom of the jute business, instinct told him that it was something too beastly for words. Y lo que Corky decía era que, aunque no sabía qué hacían en los niveles bajos del negocio del yute, su instinto le decía que era algo demasiado horrendo para describir. Corky, moreover, believed in his future as an artist. Someday, he said, he was going to make a hit. Además, Corky creía en su futuro como artista. Algún día, decía, iba a triunfar. Meanwhile, by using the utmost tact and persuasiveness, he was inducing his uncle to cough up very grudgingly a small quarterly allowance. Mientras tanto, usando el mayor tacto y persuasión, lograba que su tío le soltara con mucho recelo una pequeña asignación trimestral. He wouldn't have got this if his uncle hadn't had a hobby. No habría conseguido esto si su tío no hubiera tenido un pasatiempo. Mr. Werpel was peculiar in this respect. El señor Worple era peculiar en este aspecto. As a rule, from what I've observed, the American captain of industry doesn't do anything out of business hours. Por lo general, según lo que he observado, el capitán de industria estadounidense no hace nada fuera de las horas de trabajo. When he has put the cat out and locked up the office for the night, he just relapses into a state of coma from which he emerges only to start being a captain of industry again. Cuando ha sacado al gato y cerrado la oficina por la noche, simplemente cae en un estado de coma del que solo sale para volver a ser un capitán de la industria. But Mr. Werpel in his spare time was what is known as an ornithologist. Pero el señor Worple, en su tiempo libre, era lo que se conoce como un ornitólogo.
He had written a book called American Birds, and was writing another to be called More American Birds. Había escrito un libro llamado Aves Americanas, y estaba escribiendo otro, que se llamaría Más Aves Americanas. When he had finished that, the presumption was that he would begin a third, and keep on till the supply of American birds gave out. Cuando terminara ese, se presumía que empezaría un tercero, y continuaría hasta que se acabara el suministro de aves americanas. Corky used to go to him about once every 3 months and let him talk about American birds. Corky solía visitarlo aproximadamente una vez cada 3 meses y dejarlo hablar sobre aves americanas. Apparently you could do what you liked with old Whirple if you gave him his head first on his pet subject, so these little chats used to make Corky's allowance all right for the time being. Aparentemente, podías hacer lo que quisieras con el viejo Borple si primero le dabas rienda suelta en su tema favorito. Así que estas charlas aseguraban la asignación de Corky por el momento. But it was pretty rotten for the poor chap. Pero era bastante pesado para el pobre tipo. There was the frightful suspense, you see. And apart from that, birds, except when broiled and in the society of a cold bottle, bored him stiff. Había una espantosa tensión, ¿sabes? Y aparte de eso, las aves, excepto cuando estaban asadas y en compañía de una botella fría, lo aburrían tremendamente. To complete the character study of Mr. Whirple, he was a man of extremely uncertain temper, and his general tendency was to think that Corky was a poor chump and that whatever step he took in any direction on his own account was just another proof of his innate idiocy. Para completar el perfil del señor Borple, era un hombre de temperamento extremadamente inestable, y su tendencia general era pensar que Corky era un pobre tonto y que cualquier paso que diera por su cuenta era solo otra prueba de su idiotez innata. I should imagine Jeeves feels very much the same about me. Imagino que Jeeves siente algo muy similar hacia mí. So when Corky trickled into my apartment one afternoon, shooing a girl in front of him and said, "Bertie, I want you to meet my fiancée, Miss Singer," the aspect of the matter which hit me first was precisely the one which he had come to consult me about. Así que cuando Corky se deslizó en mi apartamento una tarde, empujando a una chica delante de él, y dijo, «Bertie, quiero que conozcas a mi prometida, la señorita Singer», el aspecto del asunto que me golpeó primero fue precisamente aquel por el que había venido a consultarme. The very first words I spoke were, "Corky, how about your uncle?" Las primeras palabras que pronuncié fueron, «Corky, ¿qué pasa con tu tío?» The poor chap gave one of those mirthless laughs. El pobre dio una de esas risas sin alegría. He was looking anxious and worried, like a man who has done the murder all right but can't think what the deuce to do with the body. Parecía ansioso y preocupado, como un hombre que ha cometido el asesinato, pero no sabe qué demonios hacer con el cuerpo. "We're so scared, Mr. Wooster," said the girl. "We were hoping that you might suggest a way of breaking it to him." Estamos tan asustados, señor Wooster, dijo la chica. Esperábamos que pudiera sugerirnos una forma de decírselo. Muriel Singer was one of those very quiet, appealing girls who have a way of looking at you with their big eyes as if they thought you were the greatest thing on earth and wondered that you hadn't got onto it yet yourself. Muriel Singer era una de esas chicas muy tranquilas y encantadoras que tienen una forma de mirarte con sus grandes ojos, como si pensaran que eres lo mejor del mundo y se preguntaran por qué aún no te has dado cuenta. She sat there in a sort of shrinking way, looking at me as if she were saying to herself, "Oh, I do hope this great strong man isn't going to hurt me." Se sentó allí de manera un poco tímida, mirándome como si dijera para sí misma, «Oh, realmente espero que este gran hombre fuerte no vaya a hacerme daño». She gave a fellow a protective kind of feeling, made him want to stroke her hand and say, "There, there, little one," or words to that effect. Le daba a uno una sensación protectora, hacía que quisiera acariciarle la mano y decir, «Ahí, ahí, pequeña» o algo por el estilo. She made me feel that there was nothing I wouldn't do for her. Me hacía sentir que no había nada que no haría por ella. She was rather like one of those innocent-tasting American drinks which creep imperceptibly into your system so that, before you know what you're doing, you're starting out to reform the world by force if necessary and pausing on your way to tell the large man in the corner that, if he looks at you like that, you will knock his head off. Era más bien como una de esas bebidas americanas de sabor inocente que se cuelan imperceptiblemente en tu sistema, de modo que, antes de darte cuenta, estás dispuesto a reformar el mundo por la fuerza si es necesario y te detienes en tu camino para decirle al tipo grande en la esquina que
Si te mira así, le romperás la cabeza. What I mean is, she made me feel alert and dashing like a jolly old knight-errant or something of that kind. Lo que quiero decir es que me hacía sentir alerta y audaz, como un alegre caballero andante o algo por el estilo. I felt that I was with her in this thing to the limit. Sentí que estaba con ella en esto hasta el límite. I don't see why your uncle shouldn't be most awfully bucked, I said to Corky. He will think Miss Singer the ideal wife for you. No veo por qué tu tío no debería estar tremendamente contento, le dije a Corky. Pensará que la señorita Singer es la esposa ideal para ti. Corky declined to cheer up. Corky se negó a animarse. You don't know him. Even if he did like Muriel, he wouldn't admit it. That's the sort of pig-headed guy he is. It would be a matter of principle with him to kick. All he would consider would be that I had gone and taken an important step without asking his advice, and he would raise Cain automatically. He's always done it. No lo conoces. Incluso si le gustara Muriel, no lo admitiría. Es el tipo de persona testaruda que es. Sería una cuestión de principios para él oponerse. Todo lo que consideraría sería que yo tomé una decisión importante sin pedir su consejo, y armaría un lío automáticamente. Siempre lo ha hecho. I strained the old bean to meet this emergency. Puse a trabajar la vieja sesera para enfrentar esta emergencia. You want to work it so that he makes Miss Singer's acquaintance without knowing that you know her. Then you come along. Quieres hacerlo de manera que él conozca a la señorita Singer sin saber que tú la conoces. Luego tú entras en escena. But how can I work it that way? Pero ¿cómo puedo hacer eso? I saw his point. That was the catch. Entendí su punto. Ese era el problema. There's only one thing to do, I said. Solo hay una cosa que hacer, dije. What's that? ¿Cuál es? Leave it to Jeeves. Déjalo en manos de Jeeves. And I rang the bell. Y toqué el timbre. Sir, said Jeeves, kind of manifesting himself. One of the rummy things about Jeeves is that, unless you watch like a hawk, you very seldom see him come into a room. Señor, dijo Jeeves, manifestándose de alguna manera. Una de las cosas curiosas de Jeeves es que, a menos que lo vigiles como un halcón, rara vez lo ves entrar en una habitación. He's like one of those weird chappies in India who dissolve themselves into thin air and nip through space in a sort of disembodied way and assemble the parts again just where they want them. Es como uno de esos tipos extraños en la India que se disuelven en el aire y se desplazan por el espacio de una manera como sin cuerpo, y ensamblan las partes nuevamente justo donde las quieren. I've got a cousin who's what they call a theosophist, and he says he's often nearly worked the thing himself, but couldn't quite bring it off, probably owing to having fed in his boyhood on the flesh of animals slain in anger and pie. Tengo un primo que es lo que llaman un teósofo, y dice que a menudo ha estado a punto de lograrlo. Él mismo, pero no pudo hacerlo, probablemente debido a que en su niñez se alimentó de la carne de animales matados en ira y pastel. The moment I saw the man standing there, registering respectful attention, a weight seemed to roll off my mind. I felt like a lost child who spots his father in the offing. There was something about him that gave me confidence. En el momento en que vi al hombre de pie allí, registrando atención respetuosa, un peso pareció rodar fuera de mi mente. Me sentí como un niño perdido que ve a su padre a lo lejos. Había algo en el que me daba confianza. Jeeves is a tallish man, with one of those dark, shrewd faces. His eye gleams with the light of pure intelligence. Jeeves es un hombre algo alto, con uno de esos rostros oscuros y astutos. Su ojo brilla con la luz de la pura inteligencia. Jeeves, we want your advice. Jeeves, queremos tu consejo. Very good, sir. Muy bien, señor. I boiled down Corky's painful case into a few well-chosen words. Condensé el doloroso caso de Corky en unas pocas palabras bien escogidas. So you see what it amounts to, Jeeves. We want you to suggest some way by which Mr. Whirple can make Miss Singer's acquaintance without getting on to the fact that Mr. Corcoran already knows her. Understand? Así que ves de qué se trata, Jeeves.
Queremos que sugieras alguna forma en que el señor Borple pueda conocer a la señorita Singer sin darse cuenta de que el señor Corcoran ya la conoce. ¿Entiendes? Perfectly, sir. Perfectamente, señor. Well, try to think of something. Bueno, intenta pensar en algo. I have thought of something already, sir. Ya he pensado en algo, señor. You have. Lo tienes. The scheme I would suggest cannot fail of success, but it has what may seem to you a drawback, sir, in that it requires a certain financial outlay. El plan que sugeriría no puede fallar, pero tiene lo que podría parecerle a usted un inconveniente, señor, en que requiere un cierto desembolso financiero. He means, I translated to Corky, that he has got a pippin of an idea, but it's going to cost a bit. Quiere decir, traduje para Corky, que tiene una idea genial, pero va a costar un poco. Naturally the poor chap's face dropped, for this seemed to dish the whole thing, but I was still under the influence of the girl's melting gaze, and I saw that this was where I started in as a knight-errant. Naturalmente, la cara del pobre tipo cayó, ya que esto parecía arruinarlo todo. Pero aún estaba bajo la influencia de la mirada conmovedora de la chica, y vi que aquí era donde yo entraba en acción como un caballero andante. You can count on me for all that sort of thing, Corky, I said. Only too glad. Carry on, Jeeves. Puedes contar conmigo para todo ese tipo de cosas. Corky, como dije. Encantado. Continua, Jeeves. I would suggest, sir, that Mr. Corcoran take advantage of Mr. Werpel's attachment to ornithology. Sugeriría, señor, que el señor Corcoran aproveche el apego del señor Borple a la ornitología. How on earth did you know that he was fond of birds? ¿Cómo demonios sabías que le gustaban los pájaros? It is the way these New York apartments are constructed, sir, quite unlike our London houses. The partitions between the rooms are of the flimsiest nature. With no wish to overhear, I have sometimes heard Mr. Corcoran expressing himself with a generous strength on the subject I have mentioned. Es la forma en que están construidos estos apartamentos de Nueva York, señor. Muy diferente a nuestras casas en Londres. Las paredes entre las habitaciones son de la naturaleza más endeble. Sin querer escuchar, a veces he oído al señor Corcoran expresarse con una notable fuerza sobre el tema que he mencionado. Oh, well. Oh. Y bien. Why should not the young lady write a small volume to be entitled, let us say, The Children's Book of American Birds, and dedicate it to Mr. Werpel? A limited edition could be published at your expense, sir, and a great deal of the book would, of course, be given over to eulogistic remarks concerning Mr. Werpel's own larger treatise on the same subject. I should recommend the dispatching of a presentation copy to Mr. Werpel, immediately on publication, accompanied by a letter in which the young lady asks to be allowed to make the acquaintance of one to whom she owes so much. This would, I fancy, produce the desired result, but as I say, the expense involved would be considerable. ¿Por qué no debería la joven escribir un pequeño volumen, titulado, digamos, El libro de los pájaros americanos para niños, y dedicárselo al señor Borple? Se podría publicar una edición limitada a su cargo, señor, y gran parte del libro se dedicaría, por supuesto, a comentarios elogiosos sobre el propio tratado más extenso del señor Borple sobre el mismo tema. Recomendaría enviarle una copia de cortesía al señor Borple, inmediatamente después de su publicación, acompañada de una carta en la que la joven le pida que le permita conocer a alguien a quien le debe tanto. Esto, me parece, produciría el resultado deseado, aunque, como digo, el gasto involucrado sería considerable. I felt like the proprietor of a performing dog on the vaudeville stage when the tyke has just pulled off his trick without a hitch. I had bet on Jeeves all along and I had known that he wouldn't let me down. It beats me sometimes why a man with his genius is satisfied to hang around pressing my clothes and what. If I had half Jeeves's brain, I should have a stab at being Prime Minister or something. Me sentí como el dueño de un perro que realiza trucos en el escenario del vodevil cuando el chucho acaba de hacer su truco sin fallar. Había apostado por Jeeves todo el tiempo, y sabía que no me decepcionaría. A veces me sorprende por qué un hombre con su genio se contenta con quedarse por aquí planchando mi ropa y cosas así. Si tuviera la mitad del cerebro de Jeeves, intentaría ser primer ministro o algo así.
Jeeves, I said, that is absolutely ripping. One of your very best efforts. Jeeves, dije, esto es absolutamente genial. Uno de tus mejores esfuerzos. Thank you, sir. Gracias, señor. The girl made an objection. La chica hizo una objeción. But I'm sure I couldn't write a book about anything. I can't even write good letters. Pero estoy segura de que no podría escribir un libro sobre nada. Ni siquiera puedo escribir buenas cartas. Muriel's talents, said Corky with a little cough, lie more in the direction of the drama, Bertie. I didn't mention it before, but one of our reasons for being a trifle nervous as to how Uncle Alexander will receive the news is that Muriel is in the chorus of that show Choose Your Exit at the Manhattan. It's absurdly unreasonable, but we both feel that that fact might increase Uncle Alexander's natural tendency to kick like a steer. Los talentos de Muriel, dijo Corky con una pequeña tos, están más en la dirección del drama, Bertie. No lo mencioné antes, pero una de nuestras razones para estar un poco nerviosos sobre cómo recibirá el tío Alexander la noticia es que Muriel está en el coro de ese espectáculo Choose Your Exit en el Manhattan. Es absurdamente irracional, pero ambos sentimos que ese hecho podría aumentar la tendencia natural del tío Alexander a ponerse furioso. I saw what he meant. Goodness knows there was fuss enough in our family when I tried to marry into musical comedy a few years ago. And the recollection of my Aunt Agatha's attitude in the matter of Gussie and the vaudeville girl was still fresh in my mind. I don't know why it is, one of these psychology sharps could explain it, I suppose, but uncles and aunts, as a class, are always dead against the drama, legitimate or otherwise. They don't seem able to stick it at any price. Entendí a lo que se refería. Dios sabe que hubo suficiente escándalo en nuestra familia cuando intenté casarme con una chica de comedia musical hace unos años. Y el recuerdo de la actitud de mi tía Agatha respecto al asunto de Gussie y la chica del vodevil aún estaba fresco en mi mente. No sé por qué es así, supongo que uno de esos expertos en psicología podría explicarlo, pero los tíos y las tías, como clase, siempre están absolutamente en contra del drama, legítimo o no. No parecen poder soportarlo bajo ninguna circunstancia. But Jeeves had a solution, of course. Pero Jeeves tenía una solución, por supuesto. I fancy it would be a simple matter, sir, to find some impecunious author who would be glad to do the actual composition of the volume for a small fee. It is only necessary that the young lady's name should appear on the title page. Me parece que sería algo simple, señor, encontrar algún autor sin recursos que estaría encantado de hacer la composición real del volumen por una pequeña tarifa. Solo es necesario que el nombre de la joven aparezca en la portada. That's true, said Corky. Sam Patterson would do it for $100. He writes a novelette, 3 short stories, and 10,000 words of a serial for one of the all-fiction magazines under different names every month. A little thing like this would be nothing to him. I'll get after him right away. Es cierto, dijo Corky. Sam Patterson lo haría por $100. Escribe una novela corta, 3 cuentos y 10.000 palabras de una serie para una de esas revistas de ficción completa bajo diferentes nombres cada mes. Una cosita como esta no sería nada para él. Me pondré en contacto con él de inmediato. Fine. Genial. Will that be all, sir? Said Jeeves. Very good, sir, thank you, sir. Será todo, señor, dijo Jeeves. Muy bien, señor. Gracias, señor. I always used to think that publishers had to be devilish intelligent fellows, loaded down with the grey matter, but I've got their number now. All a publisher has to do is to write checks at intervals, while a lot of deserving and industrious chappies rally round and do the real work. I know because I've been one myself. I simply sat tight in the old apartment with a fountain pen, and in due season a topping shiny book came along. Siempre pensé que los editores tenían que ser tipos endemoniadamente inteligentes, cargados de materia gris, pero ahora los tengo calados. Todo lo que un editor tiene que hacer es firmar cheques de vez en cuando, mientras un montón de tipos merecedores e industriosos se reúnen alrededor y hacen el trabajo real. Lo sé, porque he sido uno de ellos. Simplemente me quedé en el viejo apartamento con una pluma estilográfica, y en el momento adecuado llegó un libro estupendo y brillante.
I happened to be down at Corky's place when the first copies of the children's book of American Birds bobbed up. Muriel Singer was there, and we were talking of things in general when there was a bang at the door and the parcel was delivered. Resulta que estaba en la casa de Corky cuando aparecieron las primeras copias del libro de los pájaros americanos para niños. Muriel Singer estaba allí, y estábamos hablando de cosas en general cuando se escuchó un golpe en la puerta y se entregó el paquete. It was certainly some book. It had a red cover with a fowl of some species on it, and underneath the girl's name in gold letters. I opened a copy at random. Sin duda era un libro notable. Tenía una portada roja con un ave de alguna especie en ella, y debajo el nombre de la chica en letras doradas. Abrí una copia al azar. Often of a spring morning, it said at the top of page 21, as you wander through the fields, you will hear the sweet-toned, carelessly flowing warble of the purple finch linnet. When you are older you must read all about him in Mr. Alexander Werpel's wonderful book, American Birds. Frecuentemente, en una mañana de primavera decía en la parte superior de la página 21, mientras paseas por los campos, escucharás el dulce y descuidado canto del pinzón púrpura. Cuando seas mayor, deberás leer todo sobre él en el maravilloso libro del Sr. Alexander Worple, Aves Americanas. You see, a boost for the uncle right away. And only a few pages later there, he was in the limelight again in connection with the yellow-billed cuckoo. It was great stuff. The more I read, the more I admired the chap who had written it and Jeeves's genius in putting us on to the wheeze. I didn't see how the uncle could fail to drop. You can't call a chap the world's greatest authority on the yellow-billed cuckoo without rousing a certain disposition towards chumminess in him. Ya ves, un impulso para el tío de inmediato. Y solo unas pocas páginas después, ahí estaba de nuevo en el centro de atención en relación con el cuco de pico amarillo. Era material estupendo. Cuanto más leía, más admiraba al tipo que lo había escrito y el genio de Jeeves al ponernos en esta táctica. No veía cómo el tío podría no caer. No puedes llamar a alguien la mayor autoridad del mundo en cucos de pico amarillo sin despertar cierta disposición a la camaradería en él. It is a cert, said. Es seguro, dije. An absolute cinch, said Corky. Es pan comido, dijo Corky. And a day or two later he meandered up the avenue to my apartment to tell me that all was well. The uncle had written Muriel a letter so dripping with the milk of human kindness that if he hadn't known Mr. Werpel's handwriting, Corky would have refused to believe him the author of it. Any time it suited Miss Singer to call, said the uncle, he would be delighted to make her acquaintance. Y 1 o 2 días después, Corky subió por la avenida hacia mi apartamento para decirme que todo estaba bien. El tío le había escrito a Muriel una carta tan cargada de leche de bondad humana que, si no hubiera reconocido la letra del Sr. Worple, Corky habría dudado de que él fuera el autor. Cualquier momento que le resultara conveniente a la señorita Singer para llamar, dijo el tío, él estaría encantado de conocerla. Shortly after this I had to go out of town. Diverse sound sportsmen had invited me to pay visits to their country places, and it wasn't for several months that I settled down in the city again. I had been wondering a lot, of course, about Corky, whether it all turned out right and so forth, and my first evening in New York, happening to pop into a quiet sort of little restaurant which I go to when I don't feel inclined for the bright lights, I found Muriel Singer there. Sitting by herself at a table near the door. Corky, I took it, was out telephoning. I went up and passed the time of day. Poco después de esto tuve que salir de la ciudad. Varios deportistas de buen sonido me habían invitado a visitar sus fincas en el campo, y pasaron varios meses antes de que me estableciera de nuevo en la ciudad. Había estado pensando mucho, por supuesto, en Corky, en si todo había salido bien, y demás, y en mi primera noche en Nueva York, al pasar por un pequeño restaurante tranquilo al que voy cuando no tengo ganas de luces brillantes, encontré a Muriel Singer allí. Sentada sola en una mesa cerca de la puerta. Supuse que Corky estaba llamando por teléfono. Me acerqué y la saludé. Well, 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 what? Said. Bueno, ¿qué tal? Dije. Why, Mr. Wooster. How do you do? Oh, señor Wooster. ¿Cómo está? Corky around. ¿Está Corky por aquí? I beg your pardon. Perdón. You're waiting for Corky, aren't you?
Estás esperando a Corky, verdad? Oh, I didn't understand. No, I'm not waiting for him. Oh, no entendí. No, no lo estoy esperando. It seemed to me that there was a sort of something in her voice, a kind of thin gummy, you know. Me pareció que había algo en su voz, una especie de cosita, ya sabes. I say, you haven't had a row with Corky, have you? Dime, no has tenido una pelea con Corky, ¿verdad? A row. Una peli. A spat, don't you know, little misunderstanding, faults on both sides, and all that sort of thing. Una discusión, ya sabes, un pequeño malentendido, fallos de ambos lados. Y todo ese tipo de cosas. Why, whatever makes you think that? ¿Por qué piensas eso? Oh, well, as it were, what? What I mean is, I thought you usually dined with him before you went to the theater. Bueno, ya sabes, ¿qué? Lo que quiero decir es. Pensé que usualmente cenabas con él antes de ir al teatro. I've left the stage now. Ahora ya no estoy en el teatro. Suddenly the whole thing dawned on me. I had forgotten what a long time I had been away. De repente, todo me quedó claro. Había olvidado cuánto tiempo había estado fuera. Why, of course I see now. You're married. Claro, ya veo. ¿Estás casada? Yes. Sí. How perfectly topping. I wish you all kinds of happiness. ¡Qué maravilla! Te deseo toda la felicidad del mundo. Thank you so much. Oh, Alexander, she said, looking past me. This is a friend of mine, Mr. Wooster. Gracias, muchas gracias. Oh, Alexander dijo, mirando más allá de mí. Este es un amigo mío, el señor Wooster. Ich bin Freund. A chappie with a lot of stiff grey hair and a red sort of healthy face was standing there. Rather a formidable Johnny, he looked, though quite peaceful at the moment. Me di la vuelta. Un tipo con mucho pelo gris rígido y una cara rojiza y saludable estaba de pie allí. Parecía bastante imponente, aunque en ese momento se veía bastante tranquilo. I want you to meet my husband, Mr. Wooster. Mr. Wooster is a friend of Bruce's, Alexander. Quiero que conozcas a mi esposo, señor Wooster. El señor Wooster es amigo de Bruce, Alexander. The old boy grasped my hand warmly, and that was all that kept me from hitting the floor in a heap. The place was rocking. Absolutely. El viejo me estrechó la mano con calidez, y eso fue lo único que me impidió desplomarme en el suelo. El lugar se tambaleaba. Absolutamente. So you know my nephew, Mr. Wooster, I heard him say. I wish you would try to knock a little sense into him and make him quit this playing at painting, but I have an idea that he is steadying down. I noticed it first that night he came to dinner with us, my dear, to be introduced to you. He seemed altogether quieter and more serious. Something seemed to have sobered him. Perhaps you will give us the pleasure of your company at dinner tonight, Mr. Wooster? Or have you dined? Entonces conoce a mi sobrino, señor Wooster, le oí decir. Me gustaría que intentara hacerle entrar en razón y que deje de jugar a ser pintor. Pero tengo la impresión de que se está serenando. Lo noté por primera vez aquella noche que vino a cenar con nosotros, querida, para ser presentado a ti. Parecía mucho más tranquilo y serio. Algo parecía haberlo sosegado. Quizás nos honre con su compañía en la cena esta noche, señor Wooster. Oh, ya cenado. I said I had. What I needed then was air, not dinner. I felt that I wanted to get into the open and think this thing out. Dije que sí. Lo que necesitaba en ese momento era aire, no cena. Sentía que quería salir al aire libre y pensar en todo esto. When I reached my apartment, I heard Jeeves moving about in his lair. Called him. Cuando llegué a mi apartamento, escuché a Jeeves moviéndose en su guarida. Lo llamé. Jeeves, I said. Now is the time for all good men to come to the aid of the party. A stiff B.S. First of all, and then I've a bit of news for you. Jeeves, le dije. Ahora es el momento en que todos los buenos hombres deben acudir en ayuda de la causa. Primero un buen whisky con soda, y luego tengo una noticia para ti. He came back with a tray and a long glass. Regresó con una bandeja y un vaso largo.
Better have one yourself, Jeeves. You'll need it. Tómate uno tú también, Jeeves. Lo necesitarás. Later on, perhaps, thank you, sir. Quizás más tarde, gracias, señor. All right, please yourself. But you're going to get a shock. You remember my friend, Mr. Corcoran. Está bien. Como prefieras. Pero vas a llevarte una sorpresa. ¿Recuerdas a mi amigo, el señor Corcoran? Yes, sir. Sí, señor. And the girl who was to slide gracefully into his uncle's esteem by writing the book on birds. Y la chica que debía ganarse la estima de su tío escribiendo el libro sobre aves. Perfectly, sir. Perfectamente, señor. Well, she's slid. She's married the uncle. Bueno, ha logrado deslizarse. Se ha casado con el tío. He took it without blinking. You can't rattle Jeeves. Lo tomó sin pestañear. No puedes alterar a Jeeves. That was always a development to be feared, sir. Ese siempre fue un desenlace que había que temer, señor. You don't mean to tell me that you were expecting it. No me digas que lo esperabas. It crossed my mind as a possibility. Se me pasó por la mente como una posibilidad. Did it, by Jove? Well, I think you might have warned us. ¿En serio, por Júpiter? Bueno, creo que podrías habernos advertido. I hardly liked to take the liberty, sir. No me sentí cómodo tomándome esa libertad, señor. Of course, as I saw after I had had a bite to eat and was in a calmer frame of mind, what had happened wasn't my fault, if you come down to it. I couldn't be expected to foresee that the scheme, in itself a crackerjack, would skid into the ditch as it had done. But all the same I'm bound to admit that I didn't relish the idea of meeting Corky again until Time, the great healer, had been able to get in a bit of soothing work. I cut Washington Square out absolutely for the next few months. I gave it the complete miss in balk. Por supuesto, como vi después de haber comido algo y estar en un estado de ánimo más tranquilo, lo que había sucedido no era mi culpa, si vamos al caso. No podía esperarse que previera que el plan, en sí mismo brillante, se fuera a desviar de esa manera. Pero, de todas formas, debo admitir que no me entusiasmaba la idea de volver a ver a Corky hasta que el tiempo, ese gran sanador, hubiera hecho un poco de trabajo calmante. Eliminé por completo Washington Square durante los siguientes meses. Le di la espalda completamente. And then, just when I was beginning to think I might safely pop down in that direction and gather up the dropped threads, so to speak, Time, instead of working the healing wheeze, went and pulled the most awful bone and put the lid on it. Opening the paper one morning, I read that Mrs. Alexander Werple had presented her husband with a son and heir. Y entonces, justo cuando empezaba a pensar que podría ir en esa dirección con seguridad y retomar los hilos perdidos, por así decirlo, el tiempo, en lugar de realizar la sanación esperada, fue y cometió el error más terrible y selló el asunto. Una mañana, al abrir el periódico, leí que la señora Alexander Werple había dado a su esposo un hijo y heredero. I was so darned sorry for poor old Corky that I hadn't the heart to touch my breakfast. I told Jeeves to drink it himself. I was bowled over. Absolutely. It was the limit. Sentí tanta lástima por el pobre Corky que no tuve el corazón para tocar mi desayuno. Le dije a Jeeves que se lo tomara él mismo. Estaba abatido. Absolutamente. Era el colmo. I hardly knew what to do. I wanted, of course, to rush down to Washington Square and grip the poor blighter silently by the hand. And then, thinking it over, I hadn't the nerve. Absent treatment seemed the touch. I gave it him in waves. No sabía qué hacer. Quería, por supuesto, ir corriendo a Washington Square y estrecharle la mano al pobre en silencio. Pero, pensándolo mejor, no tuve el valor. Me pareció que el mejor tratamiento era la distancia. Se lo di en oleadas. But after a month or so I began to hesitate again. It struck me that it was playing it a bit low down on the poor chap, avoiding him like this just when he probably wanted his pals to surge round him most. I pictured him sitting in his lonely studio with no company but his bitter thoughts, and the pathos of it got me to such an extent that I bounded straight into a taxi and told the driver to go all out for the studio. Pero después de un mes más o menos, comencé a dudar de nuevo. Me pareció que estaba siendo un poco bajo con el pobre tipo,
evitándolo justo cuando probablemente quería que sus amigos estuvieran más cerca de él. Me lo imaginé sentado en su solitario estudio sin otra compañía que sus amargos pensamientos, y el patetismo de la escena me afectó tanto que me metí de un salto en un taxi y le dije al conductor que fuera directo al estudio. I rushed in, and there was Corky, hunched up at the easel, painting away, while on the model throne sat a severe-looking female of middle age, holding a baby. Entré corriendo, y allí estaba Corky, encorvado sobre el caballete, pintando, mientras en el trono para modelo se sentaba una mujer de aspecto severo de mediana edad, sosteniendo a un bebé. A fellow has to be ready for that sort of thing. Un tipo tiene que estar preparado para ese tipo de cosas. Oh, I said and started to back out. Ah, sí, dije, y empecé a retroceder. Corky looked over his shoulder. Corky miró por encima de su hombro. Hello, Bertie. Don't go. We're just finishing for the day. That will be all this afternoon, he said to the nurse, who got up with the baby and decanted it into a perambulator which was standing in the fairway. Hola, Bertie. Volvayas. Estamos terminando por hoy. Eso es todo por esta tarde, le dijo a la niñera, quien se levantó con el bebé y lo colocó en un cochecito que estaba en el pasillo. At the same hour tomorrow, Mr. Corcoran. A la misma hora mañana, señor Corcoran. Yes, please. Sí, por favor. Good afternoon. Buenos tardes. Good afternoon. Buenos tardes. Corky stood there, looking at the door, and then he turned to me and began to get it off his chest. Fortunately, he seemed to take it for granted that I knew all about what had happened, so it wasn't as awkward as it might have been. Corky se quedó allí, mirando la puerta, y luego se giró hacia mí y comenzó a desahogarse. Afortunadamente, pareció dar por sentado que yo sabía todo lo que había sucedido, así que no fue tan incómodo como podría haber sido. It's my uncle's idea, he said. Muriel doesn't know about it yet. The portrait's to be a surprise for her on her birthday. The nurse takes the kid out ostensibly to get a breather, and they beat it down here. If you want an instance of the irony of fate, Bertie, get acquainted with this. Here's the first commission I have ever had to paint a portrait, and the sitter is that human poached egg that has butted in and bounced me out of my inheritance. Can you beat it? I call it rubbing the thing in to expect me to spend my afternoons gazing into the ugly face of a little brat who to all intents and purposes has hit me behind the ear with a blackjack and swiped all I possess. I can't refuse to paint the portrait because if I did my uncle would stop my allowance. Yet every time I look up and catch that kid's vacant eye, I suffer agonies. I tell you, Bertie, sometimes when he gives me a patronizing glance and then turns away and is sick, as if it revolted him to look at me, I come within an ace of occupying the entire front page of the evening papers as the latest murder sensation. There are moments when I can almost see the headlines. Promising young artist beans baby with axe. Es idea de mi tío, dijo. Muriel no lo sabe aún. El retrato es para sorprenderla en su cumpleaños. La niñera saca al niño, supuestamente para que tome aire, y vienen aquí. Si quieres un ejemplo de la ironía del destino, Bertie, fíjate en esto. Aquí está la primera comisión que me han dado para pintar un retrato, y el modelo es ese huevo escalfado humano que ha intervenido y me ha dejado sin herencia. Puedes superarlo. Me parece un verdadero colmo que esperen que pase mis tardes mirando la cara fea de un mocoso que, para todos los efectos, me ha golpeado en la nuca con una cachiporra y me ha robado todo lo que poseo. No puedo negarme a pintar el retrato, porque si lo hago, mi tío me quitaría la mesada, pero cada vez que levanto la vista y veo los ojos vacíos de ese niño, sufro agonías. Te digo, Bertie, a veces, cuando me lanza una mirada condescendiente y luego se da vuelta y se enferma, como si le repugnara mirarme, estoy a un paso de ocupar la primera plana de los periódicos como la última sensación de asesinato. Hay momentos en los que casi puedo ver los titulares. Prometedor artista joven mata a bebé con hacha. I patted his shoulder silently. My sympathy for the poor old scout was too deep for words. Le di una palmadita en el hombro en silencio. Mi simpatía por el pobre viejo amigo era demasiado profunda para expresarla con palabras. I kept away from the studio for some time after that, because it didn't seem right to me to intrude on the poor chappie's sorrow.
Besides, I'm bound to say that nurse intimidated me. She reminded me so infernally of Aunt Agatha. She was the same gimlet-eyed type. Me mantuve alejado del estudio durante un tiempo después de eso, porque no me parecía correcto entrometerme en la tristeza del pobre tipo. Además, debo decir que la niñera me intimidaba. Me recordaba tan infernalmente a la tía Agatha. Era del mismo tipo de mirada penetrante. But one afternoon Corky called me on the phone. Pero una tarde, Corky me llamó por teléfono. Bertie. Bertie. Hello. Hola. Are you doing anything this afternoon? ¿Estás ocupado esta tarde? Nothing special. Nada especial. You couldn't come down here, could you? Podrías venir aquí, ¿no? What's the trouble? Anything up? ¿Qué sucede? Algo importante. I've finished the portrait. He terminado el retrato. Good boy. Stout work. Buen chico. Buen trabajo. Yes. His voice sounded rather doubtful. The fact is, Bertie, it doesn't look quite right to me. There's something about it. My uncle's coming in half an hour to inspect it. And I don't know why it is, but I kind of feel I'd like your moral support. Sí. Su voz sonaba algo dudosa. La verdad es, Bertie, que no me parece que esté del todo bien. Hay algo en él. Mi tío vendrá en media hora para inspeccionarlo, y. No sé por qué, pero siento que me vendría bien tu apoyo moral. I began to see that I was letting myself in for something. The sympathetic cooperation of Jeeves seemed to me to be indicated. Empecé a darme cuenta de que me estaba metiendo en algo complicado. Me pareció que la cooperación simpática de Jeeves era lo indicado. You think he'll cut up rough? ¿Crees que se pondrá difícil? He may. Es posible. I threw my mind back to the red-faced chappie I had met at the restaurant, and tried to picture him cutting up rough. It was only too easy. I spoke to Corky firmly on the telephone. Recordé al tipo de cara roja que había conocido en el restaurante, y traté de imaginarlo poniéndose difícil. Era demasiado fácil imaginarlo. Le hablé firmemente a Corky por teléfono. I'll come, I said. Vondra Dij. Good. Bien. But only if I may bring Jeeves. Pero solo si puedo traer a Jeeves. Why Jeeves? What's Jeeves got to do with it? Who wants Jeeves? Jeeves is the fool who suggested the scheme that has led. ¿Por qué Jeeves? ¿Qué tiene que ver Jeeves con esto? ¿Quién quiere a Jeeves? Jeeves es el tonto que sugirió el plan que nos ha llevado a... Listen, Corky, old top. If you think I am going to face that uncle of yours without Jeeves's support, you're mistaken. I'd sooner go into a den of wild beasts and bite a lion on the back of the neck. Escucha, Corky, viejo amigo. Si crees que voy a enfrentarme a ese tío tuyo sin el apoyo de Jeeves, estás equivocado. Preferiría entrar en una guarida de bestias salvajes y morder a un león en la nuca. Oh, all right, said Corky. Not cordially, but he said it. So I rang for Jeeves and explained the situation. Bueno, está bien, dijo Corky. No con mucha cordialidad, pero lo dijo. Así que llamé a Jeeves y le expliqué la situación. Very good, sir, said Jeeves. Muy bien, señor, dijo Jeeves. That's the sort of chap he is. You can't rattle him. Ese es el tipo de persona que es. No puedes desconcertarlo. We found Corky near the door, looking at the picture, with one hand up in a defensive sort of way, as if he thought it might swing on him. Encontramos a Corky cerca de la puerta, mirando el cuadro, con una mano levantada en una especie de postura defensiva, como si pensara que el cuadro podría caerle encima. Stand right where you are, Bertie, he said without moving. Now, tell me honestly, how does it strike you? Quédate justo donde estás, Bertie dijo sin moverse. Ahora, dime honestamente, ¿qué te parece? The light from the big window fell right on the picture. I took a good look at it. Then I shifted a bit nearer and took another look. Then I went back to where I had been at first, because it hadn't seemed quite so bad from there. La luz de la gran ventana caía directamente sobre el cuadro. Le eché un buen vistazo.
Luego me acerqué un poco más y lo miré de nuevo. Luego volví al lugar donde estaba al principio, porque desde allí no se veía tan mal. Well, said Corky anxiously. Bueno, dijo Corky, ansioso. I hesitated a bit. Dudé un poco. Of course, old man, I only saw the kid once, and then only for a moment, but it was an ugly sort of kid, wasn't it, if I remember rightly? Claro, viejo amigo, solo vi al niño una vez, y solo por un momento. Pero era un niño bastante feo, ¿no es así, si recuerdo bien? As ugly as that. Tan feo como eso. I looked again, and honesty compelled me to be frank. Miré de nuevo, y la honestidad me obligó a ser franco. I don't see how it could have been, old chap. No veo cómo podría haber sido así de feo, viejo amigo. Poor old Corky ran his fingers through his hair in a temperamental sort of way. He groaned. El pobre Corky se pasó los dedos por el cabello de una manera temperamental. Gimió. You're right quite, Bertie. Something's gone wrong with the darn thing. My private impression is that, without knowing it, I've worked that stunt that sergeant and those fellows pull painting the soul of the sitter. I've got through the mere outward appearance, and have put the child's soul on canvas. Tienes razón, Bertie. Algo ha salido mal con esta maldita cosa. Mi impresión personal es que, sin saberlo, hice esa maniobra que Sargent y esos tipos hacen, pintar el alma del retratado. He pasado la mera apariencia exterior y he puesto el alma del niño en el lienzo. But could a child of that age have a soul like that? I don't see how he could have managed it in the time. What do you think, Jeeves? ¿Pero podría un niño de esa edad tener un alma así? No veo cómo podría haberlo logrado en tan poco tiempo. ¿Qué piensas tú, Jeeves? I doubt it, sir. Lo dudo, señor. It sorts of leers at you, doesn't it? Él como que te mira de manera maliciosa, ¿no es así? You've noticed that too, said Corky. Tú también lo has notado, dijo Corky. I don't see how one could help noticing. No veo cómo uno podría evitar notarlo. All I tried to do was to give the little brute a cheerful expression, but as it worked out, he looks positively dissipated. Todo lo que intenté fue darle al pequeño bruto una expresión alegre. Pero, como resultó, parece positivamente disoluto. Just what I was going to suggest, old man. He looks as if he were in the middle of a colossal spree, and enjoying every minute of it. Don't you think so, Jeeves? Justo lo que iba a sugerir, viejo amigo. Parece como si estuviera en medio de una juerga colosal, y disfrutando cada minuto. No crease, Jeeves. He has a decidedly inebriated air, sir. Tiene un aire decididamente ebrio, señor. Corky was starting to say something when the door opened, and the uncle came in. Corky estaba a punto de decir algo cuando la puerta se abrió y el tío entró. For about 3 seconds all was joy, jollity, and goodwill. The old boy shook hands with me, slapped Corky on the back, said that he didn't think he had ever seen such a fine day, and whacked his leg with his stick. Jeeves had projected himself into the background, and he didn't notice him. Durante unos 3 segundos, todo fue alegría, jolgorio y buena voluntad. El viejo me estrechó la mano, le dio una palmada en la espalda a Corky, dijo que no creía haber visto nunca un día tan bonito, y golpeó su pierna con su bastón. Jeeves se había colocado en el fondo y él no lo notó. Well, Bruce, my boy, so the portrait is really finished, is it really finished? Well, bring it out. Let's have a look at it. This will be a wonderful surprise for your aunt. Where is it? Let's. Bueno, Bruce, muchacho. ¿Así que el retrato está realmente terminado, de verdad terminado? Bueno, Trilo. Vamos a echarle un vistazo. Esto será una sorpresa maravillosa para tu tía. ¿Dónde está? Vamos. And then he got it suddenly when he wasn't set for the punch, and he rocked back on his heels. Y entonces lo vio, de repente, cuando no estaba preparado para el golpe, y se echó hacia atrás sobre sus talones. Oosh, he exclaimed. And for perhaps a minute there was one of the scalliest silences I've ever run up against. ¡Os! Exclamó.
Y durante quizás un minuto hubo uno de los silencios más escalofriantes que haya experimentado. Is this a practical joke? He said at last, in a way that set about 16 drafts cutting through the room at once. ¿Es esto una broma pesada? Dijo finalmente, de una manera que hizo que como 16 corrientes cruzaran la habitación de golpe. I thought it was up to me to rally round old Corky. Pensé que me tocaba a mí echarle una mano al viejo Corky. You want to stand a bit farther away from it, I said. Deberías pararte un poco más lejos, dije. You're perfectly right, he snorted. I do. I want to stand so far away from it that I can't see the thing with a telescope. He turned on Corky like an untamed tiger of the jungle who has just located a chunk of meat. Tienes toda la razón, resopló. Quiero estar tan lejos de él que no pueda verlo ni con un telescopio. Se giró hacia Corky como un tigre salvaje de la jungla que acaba de localizar un trozo de carne. And this is what you have been wasting your time and my money for all these years. Painter. I wouldn't let you paint a house of mine. I gave you this commission thinking that you were a competent worker. And this extract from a comic-colored supplement is the result. Y esto, es en lo que has estado desperdiciando tu tiempo y mi dinero durante todos estos años. Un pintor. No te dejaría pintar ni una casa mía. Te di este encargo pensando que eras un trabajador competente. Y este extracto de un suplemento cómico a color es el resultado. He swung towards the door, lashing his tail and growling to himself. This ends it. If you wish to continue this foolery of pretending to be an artist because you want an excuse for idleness, please yourself. But let me tell you this. Unless you report at my office on Monday morning, prepare to abandon all this idiocy and start in at the bottom of the business to work your way up, as you should have done half a dozen years ago. Not another cent, not another cent, not another boosh. Se giró hacia la puerta, agitando su cola e indignándose en voz baja. Esto se acaba aquí. Si deseas continuar con esta tontería de pretender ser un artista porque quieres una excusa para la ociosidad, adelante. Pero déjame decirte esto. A menos que te presentes en mi oficina el lunes por la mañana, preparado para abandonar toda esta idiotez y comenzar desde abajo en el negocio para ascender, como deberías haber hecho hace media docena de años, ni un centavo más, ni un centavo más, ni uno más, vos. Then the door closed, and he was no longer with us, and I crawled out of the bomb-proof shelter. Entonces la puerta se cerró, y ya no estaba con nosotros. Y yo me arrastré fuera del refugio antibombas. Corky, old top, I whispered faintly. Corky, viejo amigo, Susur Devilment. Corky was standing staring at the picture. His face was set. There was a hunted look in his eye. Corky estaba de pie mirando fijamente el cuadro. Tenía el rostro endurecido. Había una mirada de alguien acorralado en sus ojos. Well, that finishes it, he muttered brokenly. Bueno, eso lo acaba todo, murmuró con voz rota. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Do. What can I do? I can't stick on here if he cuts off supplies. You heard what he said. I shall have to go to the office on Monday. ¿Hacer? ¿Qué puedo hacer? No puedo quedarme aquí si me corta el suministro. ¿Escuchaste lo que dijo? Tendré que ir a la oficina el lunes. I couldn't think of a thing to say. I knew exactly how he felt about the office. I don't know when I've been so infernally uncomfortable. It was like hanging round trying to make conversation to a pal who's just been sentenced to 20 years in quat. No podía pensar en nada que decir. Sabía exactamente cómo se sentía al respecto a la oficina. No sé cuándo me había sentido tan endemoniadamente incómodo. Era como estar rondando tratando de hacer conversación con un amigo al que acaban de sentenciar a 20 años de prisión. And then a soothing voice broke the silence. Y entonces una voz tranquilizadora rompió el silencio. If I might make a suggestion, sir. Si me permitiera hacer una sugerencia, señor. It was Jeeves. He had slid from the shadows and was gazing gravely at the picture. Upon my word, I can't give you a better idea of the shattering effect of Corky's Uncle Alexander when in action than by saying that he had absolutely made me forget for the moment that Jeeves was there. Jeeves.
Se había deslizado desde las sombras y miraba gravemente el cuadro. Te lo juro, no puedo darte una mejor idea del devastador efecto del tío Alexander de Courcy en acción que decir que absolutamente me había hecho olvidar por un momento que Jeeves estaba allí. I wonder if I have ever happened to mention to you, sir, a Mr. Digby Thistleton, with whom I was once in service. Perhaps you have met him. He was a financier. He is now Lord Bridgenorth. It was a favorite saying of his that there is always a way. The first time I heard him use the expression was after the failure of a patent depilatory which he promoted. Me pregunto si alguna vez le mencioné, señor, a un tal señor Digby Thistleton, con quien estuve en servicio alguna vez. ¿Quizás lo ha conocido? Era un financiero. Ahora es el Lord Bridgenorth. Una de sus frases favoritas era que siempre hay una solución. La primera vez que le oí decir esa expresión fue después del fracaso de un producto depilatorio patentado que promovió. Jeeves, I said, what on earth are you talking about? Jeeves, dije, ¿de qué demonios estás hablando? I mentioned Mr. Thistleton, sir, because his was in some respects a parallel case to the present one. His depilatory failed, but he did not despair. He put it on the market again under the name of Harrow, guaranteed to produce a full crop of hair in a few months. It was advertised, if you remember, sir, by a humorous picture of a billiard ball, before and after taking, and made such a substantial fortune that Mr. Thistleton was soon afterwards elevated to the peerage for services to his party. Mencioné al señor Thistleton, señor, porque su caso fue en algunos aspectos paralelo al actual. Su depilatorio fracasó, pero no se desesperó. Lo lanzó nuevamente al mercado bajo el nombre de Airo, garantizado para producir una cabellera abundante en unos pocos meses. Fue anunciado, si recuerda, señor, con una imagen humorística de una bola de billar, antes y después de usarlo, y generó una fortuna tan sustancial que el señor Thistleton fue poco después elevado a la nobleza por sus servicios a su partido. Jeeves, I said, what on earth are you talking about? Jeeves, dije, ¿de qué demonios estás hablando? I mentioned Mr. Thistleton, sir, because his was in some respects a parallel case to the present one. His depilatory failed, but he did not despair. He put it on the market again under the name of Harrow, guaranteed to produce a full crop of hair in a few months. It was advertised, if you remember, sir, by a humorous picture of a billiard ball, before and after taking, and made such a substantial fortune that Mr. Thistleton was soon afterwards elevated to the peerage for services to his party. It seems to me that, if Mr. Corcoran looks into the matter, he will find, like Mr. Thistleton, that there is always a way. Mr. Worple himself suggested the solution of the difficulty. In the heat of the moment, he compared the portrait to an extract from a colored comic supplement. I consider the suggestion a very valuable one, sir. Mr. Corcoran's portrait may not have pleased Mr. Worple as a likeness of his only child, but I have no doubt that editors would gladly consider it as a foundation for a series of humorous drawings. If Mr. Corcoran will allow me to make the suggestion, his talent has always been for the humorous. There is something about this picture, something bold and vigorous, which arrests the attention. I feel sure it would be highly popular. Mencioné al señor Thistleton, señor, porque su caso fue en algunos aspectos paralelo al actual. Su depilatorio fracasó, pero no se desesperó. Lo lanzó nuevamente al mercado bajo el nombre de Airo, garantizado para producir una cabellera abundante en unos pocos meses. Fue anunciado, si recuerda, señor, con una imagen humorística de una bola de billar, antes y después de usarlo, y generó una fortuna tan sustancial que el señor Thistleton fue poco después elevado a la nobleza por sus servicios a su partido. Me parece que, si el señor Corcoran investiga el asunto, encontrará, como el señor Thistleton, que siempre hay una solución. El propio señor Worple sugirió la solución de la dificultad. En un momento de calor comparó el retrato con un extracto de un suplemento cómico en color. Considero que la sugerencia es muy valiosa, señor. Puede que el retrato de M.R. Corcoran no haya complacido al señor Worple como una representación de su único hijo, pero no tengo duda de que los editores considerarían con gusto usarlo como base para una serie de dibujos humorísticos. Si el señor Corcoran me permite sugerirlo, su talento siempre ha sido para el humor. Hay algo en este cuadro, algo audaz y vigoroso,
que llama la atención. Estoy seguro de que sería muy popular. Corky was glaring at the picture, and making a sort of dry, sucking noise with his mouth. He seemed completely overwrought. Corky miraba el cuadro con furia, y hacía una especie de ruido seco con la boca. Parecía completamente agobiado. And then suddenly he began to laugh in a wild way. Y luego, de repente, comenzó a reír de una manera descontrolada. Corky, old man, I said, massaging him tenderly. I feared the poor blighter was hysterical. Corky, viejo amigo, dije, masajeándole con ternura. Temía que el pobre tipo estuviera histérico. He began to stagger about all over the floor. Comenzó a tambalearse por todo el suelo. He's right. The man's absolutely right. Jeeves, you're a lifesaver. You've hit on the greatest idea of the age. Report at the office on Monday. Start at the bottom of the business. We'll buy the business if I feel like it. I know the man who runs the comic section of the Sunday Star. He'll eat this thing. He was telling me only the other day how hard it was to get a good new series. He'll give me anything I ask for a real winner like this. I've got a gold mine. Where's my hat? I've got an income for life. Where's that confounded hat? Lend me a fiver, Bertie. I want to take a taxi down to Park Row. Tiene razón. El hombre tiene absolutamente razón. Jeeves, Eries on Salvador. Has dado con la mejor idea de la época. Presentarme en la oficina el lunes. Empezar desde abajo en el negocio. Compraré el negocio si me da la gana. Conozco al tipo que dirige la sección de cómics del Sunday Star. Esto le va a encantar. Justo el otro día me decía lo difícil que era conseguir una buena serie nueva. Me dará lo que le pida por un éxito como este. Tengo una mina de oro. ¿Dónde está mi sombrero? Tengo una renta de por vida. ¿Dónde está ese condenado sombrero? Prestame un billet de cinco, Bertie. Quiero tomar un taxi hasta Park Row. Jeeves smiled paternally. Or rather, he had a kind of paternal muscular spasm about the mouth, which is the nearest he ever gets to smiling. Jeeves sonrió paternalmente. O, mejor dicho, tuvo una especie de espasmo muscular paternal en la boca, que es lo más cerca que llega de sonreír. If I might make the suggestion, Mr. Corcoran, for a title of the series which you have in mind, The Adventures of Baby Blobs. Si me permitiera hacer una sugerencia, señor Corcoran, para el título de la serie que tiene en mente, Las aventuras del bebé Blobs, oh. Corky and I looked at the picture, then at each other in an odd way. Jeeves was right. There could be no other title. Corky y yo miramos el cuadro. Luego nos miramos el uno al otro con asombro. Jeeves tenía razón. No podía haber otro título. Jeeves, I said. It was a few weeks later, and I had just finished looking at the comic section of the Sunday Star. I'm an optimist. I always have been. The older I get, the more I agree with Shakespeare and those poet Johnnies about it always being darkest before the dawn, and there's a silver lining, and what you lose on the swings you make up on the roundabouts. Look at Mr. Corcoran, for instance. There was a fellow, one would have said, clear up to the eyebrows in the soup. To all appearances he had got it right in the neck. Yet look at him now. Have you seen these pictures? Jeeves, Dige. Era unas semanas después, y acababa de terminar de ver la sección de cómics del Sunday Star. Soy un optimista. Siempre lo he sido. Cuanto más envejezco, más estoy de acuerdo con Shakespeare y esos poetas sobre que siempre está más oscuro antes del amanecer, y que hay un lado positivo en todo, y lo que pierdes en los columpios lo recuperas en los tiovivos. Mira al S.R. Corcoran, por ejemplo. Era un tipo, se podría decir, hasta las cejas en problemas. A simple vista, le había ido muy mal. Y sin embargo, míralo ahora. ¿Has visto estos dibujos? I took the liberty of glancing at them before bringing them to you. Sir, extremely diverting. Me tomé la libertad de echarles un vistazo antes de traérselos, señor. Extremadamente divertidos. They have made a big hit, you know. Han sido un gran éxito, ¿sabes? I anticipated it, sir. Lo anticipé, señor. I leaned back against the pillows. Me recosté contra las almohadas.
You know, Jeeves, you're a genius. You ought to be drawing a commission on these things. Sabes, Jeeves, eres un genio. Deberías estar cobrando una comisión por estas cosas. I have nothing to complain of in that respect. Sir Mr. Corcoran has been most generous. I am putting out the brown suit, sir. No tengo de qué quejarme en ese aspecto, señor. El señor Corcoran ha sido muy generoso. Estoy sacando el traje marrón, señor. No, I think I'll wear the blue with the faint red stripe. No, creo que me pondré el azul con la tenue raya roja. Not the blue with the faint red stripe, sir. No el azul con la tenue raya roja, señor. But I rather fancy myself in it. Pero me gusta bastante cómo me queda. Not the blue with the faint red stripe, sir. No el azul con la tenue raya roja, señor. Oh, all right, have it your own way. Bueno, está bien, como quieras. Very good, sir, thank you, sir. Muy bien, señor. Gracias, señor. Of course, I know it's as bad as being henpecked, but then Jeeves is always right. You've got to consider that, you know, what? Por supuesto, sé que es tan malo como ser un esposo dominado, pero entonces Jeeves siempre tiene razón. Hay que tener eso en cuenta, ¿sabes? ¿Qué te parece? Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to bilingual stories like this. Gracias por escuchar. Suscríbase para más oportunidades de escuchar historias bilingües como esta. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Revise nuestra sección de listas de reproducción para escuchar en muchos otros idiomas. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute, is a very easy way to skyrocket your language progress. Recuerde, escuchar mucho en su idioma objetivo mientras lava los platos, hace ejercicio o se desplaza, es una forma muy fácil de impulsar su progreso en el idioma. Try it out for yourself. Pruébelo usted mismo. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together. Esperamos pasar más tiempo con usted pronto, disfrutando de los idiomas y de grandes historias juntos.